Maxi Bimo NDR 102L mau masuk ke lahan di daerah Kaibon, Madiun. Dulur Songo kangen ngaji. Kangen ngaji, senengan ngaji Dulur Songo. Mantap. Aspal. Ini lahannya panjang ke sana. Gaskan, Pak. Lahannya lepas ya. Sana ada Gunung Wilis. Ini kombinya sudah kesini lagi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mas J di Sudadi Jayatama Channel. Channel pertanian masa kini. Ini lihat Maxi Bimo 102L ya, Dulur Songo. Mantap. Gaskan, Mas. Apa nih muni, Mas? Ini oke. Apa nih muni? Lanjut. Leren dulu. Oke, ini kombenya masih di repair ya. Masih di repair dulu. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. See you on the next video and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat pemandangan sini aja.